ପୁରା ପିଲା କଣ କହୁଛୁ କିଏ ବେ ଛୁଆ ନାଇଁ ବାପା ମାନେ ନାଇଁ ବାପା ନାମ ମାଡନ କେନ୍ ତତେ ପୂଜା କରି ମା ଆଜ୍ଞା ନେଇକିରି ଏଇଟା ହିଁ ନାଟକ କରୁଛୁ ମଦ ଫଦ ପିଲୁଣୁ ଆଜି ମାରୁ ମାରୁ ମାରି ମା ସିଧା ଘରକୁ ଆ ଏ ଲଣ୍ଡା ଚନ୍ଦା ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଆଡକୁ ଧରି ଚାଲ ରେ ए भौणी तुम जहारी माँ ये तू गांडू दादा है तो गांडू उपड़े दिया जी रो ए मंटू ए हाडन तिन्ना तो से दी जंडर पाइडी बुझी दियो मु ए गांडू दादा रे गांडू उपड़ौची तिन्ना तो चा से दी जंडर पाइडी बुझीदा गांडू दादा कोला कोलु आउ के को झियो के एमी हैरान कर देबो से दिन आउ मु तोते ए हाडन ए तिन्ना था कौन रे मन को आज के मन दुख करे बइजु सबुदिन हसेगा पिला आज कौन मन दुख रे बइछि रे कौन है मन तो तोरा आज मोर बेसी मन पड़ुची रे का कथा मन पड़ुछि रे का कथा मन पड़ुछि का केते दिन हे गेला मु ताकू छुईनी की धरिनी कौन एते कथा कहू केन छुईनी धरिनी पूरा सीधा तो कहबू रागना रे केबे भी कने तो मन विस्तार भई होई जाऊ छळा नेगरी से कथा आगुर कहले हिना था तू छळा डरे दउछु से कथा कोन सेतल कुंठई सुळे हेला बरे होछु कुंठौछु खाली चलो तोर तो इच्छा उजल चलो आमे समय से टिके मार दवा हां चलो तू जा माल ले आउ होला हां हो मु जाउची धरि आइबे से तोटा तळे तुम बइथ होला हां तू धरिया हम ताखण धरि आउ छु सेरे होला हां हो चलो ए मंटू आ तिन्ना तो तुम जल्दी सेठी चलो म आछे ए तिन्ना तो चले जल्दी जा हां चल तिन्ना तो जल्दी धरिया आउची ए तिन्ना तो पत्थर ऊपर बसे से आइले तो पी एबे खाना हम होछु के बैठू छुईनी के बैठू धरिनी मिछे हुए लोक हसा कहूचती पीची टोका আজি মু ধরিবি আজি মু পিবি চিকেন খাইবি পি পি গড়িবি রাস্তারে পি পি গড়িবি রাস্তারে কি গীত গাইলু বড় কেতে দিন ହେଲା না ପିଲା ବେରି ତୁ ଛାଉ କହନା ତୁ କହିଲାଡୁ ଟ୍ରେନ ପଳେଇଥିବ ତୋ କଥା ଶୁଣି ନଥିବ টানটানা আসি গলা মন্টু স্পেশাল বিয়ার ହଁ ଜଲ୍ଦି ଆଳେ ଏଇ ରଖେ ଆଉ ବାବା ଗୋଟେ ଆଉ କାଣେ ବଇଲୁ ଆଉ ମା ଦେବା ହଁ ଆଉ ଲେଟ୍ କଲେ ହବନି ଥଣ୍ଡା ଗରମ ପଡ଼ିଯିବ ଚିକ୍ 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 ଥାଉ ଆଉ କହନା ଚାଲ ସବୁ ଖତମ କରିବା ଚାଲିବା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଡ଼େ ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦା ବସ୍ ଦେଲା ହେଲା ମତେ ଦେଖିଛି ସେ ଆସି ପାରେ ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ପିଇ ପଳବା ଗଲା କାଣେ ଆମେ ସେ ସାରା କା ବାଳ ଉପଡେଇଛି ନା ଉପଡେଇ ପାରିବ ହେଲା ଆଇ ଗଲେ ଛେଚିଲା ବଇତାଉ ଛେଚିଲା କରି ହାଉଟାଲେ ଖାଇଦେ ହରୁ ହାଉଟାଲେ ଖାଇଦେ ନା ଆଜ୍ଞା ନେଇ ପକଉନୁ ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ ପିଆ ଏବେ ସରିଲା ଚାଲରେ ପଳା ଏଥର ନାଇଁ ରେ ଏବେ ଦିଆନି ଟିକେ ବସ आज पूरा दिल खुशी हो गया रे मजा आ गया ए ढिंका चिका क्या रे छुआ भाकुड़ा पिला तो रखे नहीं आज तो रखे नहीं भाकुड़ा पिला कौन कहू किए छुआ नहीं बापा माने नहीं बापा नाम माडन के तते पूजा करी मा आज्ञा नहीं कि एडा नाटक करछु मद फद पिलुनु आज मार सीधा घर को आ ए बोका मारे मो गोड़ हाथ मोड़ी गिरी पिटी देले क्या करिलो क्या कइला तू मो बापा कइथा ताको छाड़ी आन नै ताको केरकेरा माड देबी ना बोले केकरा माटे तो बराउ दिन भले की चले पड़े मते छाड़ी दे पळेला बरा रे तो ऊपर ते मारला गोटे ध्यान दे तू जाई से तोड़ जाई पड़लु आमे दी माता आमे कोड जाई ना पड़था तू हमर पळे पानी हेला नाही पळे जू तो बापा केती मारला रे समते डेंगी पळे जा बापा केती मारला तमे की देखियो रे जो मारी जा भीतर जो बिंदु जा कोना बापा को के कोइला
ସେ ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦା ଆଗ ଯାଇକି କହିଥିବ। ଚାଲ ଆଗେ ସେ ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦା କୋଉଠି ଅଛି ଚାଲ ଖୋଜିକିରି କୁଟିକିରି ଆଇବା। ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ତୋ ବାବା କହିଦବ ବୋଲେ ସେ ଯାଇକି ମୋ ବାବାକୁ କହିଲେ କହିବ ପଛେ ସିନା ମୁଁ ତାକୁ ବାଡେଇବି ଆଜି। ନ ବାଡେଇଲେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାଲ ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଆ। ଏ ନଣ୍ଡା ଚନ୍ଦା ଦେଖରେ ସୁନା ହରିଣୀଟି ଆସୁଛି। ସତରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦା ଏମିତିକା ସୁନା ହରିଣୀ ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କି ଦେଖୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସେ ହରିଣୀଟାକୁ ଧରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ସୁନା ହରିଣୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆମ ଆଡେ ତ ଟିକେ ଅନ ଭେ ଆମ ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦା ଆଡେ ଟିକେ ଅନଉନ। ଆରେ ବାଡ଼ି ପାଖ ଚନ୍ଦା କଣ କହିଲୁ? ସେ ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦା କୋନ କି? ତମେ ସମସ୍ତେ କି ଠିଆରେ ଛାଡିଦେବେ ରହିଗଲା ମାନେ। ଏ ଟୋକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଉରି ନଣ୍ଡାକୁ ନାତ ମାରିଦେଲୁ। ଏ ନଣ୍ଡା ଚନ୍ଦା ନାତ ମାରିଛି ପରା, ତାକୁ ଟେକି ଧରି ଚାଲ ରେ। ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦା ମତେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଉଛି। ମତେ ବଞ୍ଚାଅ କିଏ କୋଉଠି ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଆସ ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ନଣ୍ଡା ଚନ୍ଦା ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଆଡକୁ ଧରି ଚାଲ ରେ। ଏ ଭଉଣୀ ତମେ ଜହାରି ମା ଇଏ ତୁ ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦା ହେଇଛୁ ତ ଗାଣ୍ଡୁ ଉପଡେ ଦେଇ ଆଜି ର। ଏ ମଣ୍ଟୁ ମୁଁ କଣ କଲି ମତେ ମାରୁଛୁ? କଣ ମାରୁଛୁ ମତେ ଛାଡ ଦେ। ଏ ହାଡେନ ତିନ୍ନାଥ ସେ ଦି ଜଣର ପାଇଟି ବୁଝି ଦିଅ। ମୁଁ ଏ ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦାର ଗାଣ୍ଡୁ ଉପଡଉଛି। ତିନା ଚାଚା ସେଇ ଦି ଜଣର ପାଇଟି ବୁଝିଦା। ଆଉ କେବେ କୋଉ ଝିଅକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିଥିବୁ ସେଇଦିନ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ବୁଝିବିନି। ନାଇଁ ଛାଡ ଦେ ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ମୁଁ ହଇରାଣ କରିବି କୋ ଝିଅକୁ। ଏ ତିନ୍ନାଥ ମଣ୍ଡ ଚାଲ ପଳା ଚାଲ ରେ ବସିଆ ଚାଲ। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଟିକେ ଦର୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ମଣ୍ଟୁ ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦାକୁ ପିଟିଏଲି କହୁଥିଲୁ ଆଉ ମଗା ମିଳିଗଲା ମାରିଦେଲୁ ଚଗା ନାଇଁ। ଏବେ କିନ୍ ଯାଇକି ମୋ ବାପା କହିଦବ ଦେଖିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ସେଟା ଯାଏ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।